अथ श्रीपादराजपञ्चरत्नमालिका। वन्दे श्रीपादराजं रुचितमहृदयं पूजितश्रीसहायं निर्धूताशेषहेयं निभृतशुभचयं भूमिदेवाभिगेयं विप्रेभ्यो दत्तदेयं निजजनसदयं खण्डिताशेषमायं निष्ठ्योतस्वर्णकायं बहुगुणनिलयं वादिसङ्घैरजेयम् क्षुभ्यत्वादिकरीन्द्रवादिपटली कुम्भच्चटाभेदना प्रौढप्राभवतर्कसङ्घनिकरश्रेणो विलासोज्ज्वलः गोपीनाथमहेन्द्रशेखरलसत्पादस्थलावासकृत् पायान्मां भवघोरकुञ्जरभयात् श्रीपादराट् केसरी बिभ्राणं क्षौमवासः करधृतवलयं हारकेयूरकाञ्ची ग्रैवेयस्वर्णमाला मणिगणखचितानेकभूषा प्रकर्षम् भुञ्जानं षष्टिशाकं हयगजशिबिकानर्घ्यशय्यारथाढ्यं वन्दे श्रीपादराजं त्रिसवनमनिशं घोरदारिद्र्यशान्त्यै यद्वृन्दावनसेवया सुविमलां विद्वान् पशून् सन्ततिम् ध्यानं ज्ञानमनल्पकीर्तिनिवहं प्राप्नोति सौख्यं जनः तं वन्दे नरसिंहतीर्थनिलयं श्रीव्यासराट् पूजितं ध्यायन्तं मनसा नृसिंहचरणं श्रीपादराजं गुरुम् काशी केदारमाया करिगिरिमधुरा द्वारका वेङ्कटाद्रि श्रीमुष्णक्षेत्रपूर्वत्रिभुवनविलसत्पुण्यभूमिनिवासः गुल्मादी व्याधिहर्ता गुरुगुणनिलयो भूतवेतालभेदी भूयात् श्रीपादराजो निखिलशुभततिप्राप्तये सन्ततं नः इति श्री व्यासराजविरचितं श्री श्रीपादराजपञ्चरत्नमालिका सम्पूर्णम्।